u b'u yɛrɛ ka ko de la jamana ka ko tɛ. maa minnu bɛ festival organiser u b'a f'i ye k'olu b'a organiser kun min kama jamana ka lakodɔn. maa minnu ye bololabaarakɛla ye jamana kɔnɔ u ka dɔn n'u ka baara ye. seko ni dɔngɔ min b'i la u ka dɔn. ka mɔgɔ invité minnu nani bɛ kɛ jamana ma hɛrɛ ye a bɛ kɛ jamana ma ɲɛtaa ye. k'o de kama k'u bɛ foire organiser feerefɛn ɲuman min b'i bolo i ka t'o bila yen. an ka ɲɔgɔn ɲininka n'a danna nin ma o kojugu de ya. est ce que olu ta in d'a mɛ nin de ma u ko min fɔ a la o de don wa ayi. festival yɛlɛmana k'a kɛ ala kota modèle bɛɛ kɛyɔrɔ ye a modèle bɛɛ. layidu min dara u fɛ segukaw fɛ yan a ti ka bɔ a sira ma bilen o banna. ni papier nin san dɔ kɛra a la segu silamɛw wulila ka jɔ festival ko in na o y'a sɔrɔ ala kota tɛmɛna a hakɛ kan ka kuma ko in na a ko organiser b'a dɔw farala ɲɔgɔn kan ka silamɛw wele ka taa mɛruba la yɔrɔ minnu bɛ ko in na ni ala kota don k'u k'a f'u ye k'u b'a bɔ a la k'olu m'a dabɔ ala kotali kama. o bɛnkan min taara u ni silamɛw cɛ mɛruba kɔnɔ o de kɔfɛ u ye nin papier in bɔ les guides pratiques du festivalier a don ni bi cɛ a bɛnkan si tɛ yen min bɛ ka respecté. layidu min dara u ni ɲɔgɔn cɛ mɛruba la olu ni silamɛw cɛ a tɛ ka kɛ. n'u y'a respecté u b'u yɛrɛ n'u m'a kɛ ala an bɛ don ala ɲɛ kɔrɔ. mais jamana marabaaw ko b'aw bolo dɛ ka d'a kan laharaw de bɛna ɲininka nin bɛɛ la. jamana bɛ kunbala na a bɛ tɔɔrɔ la a bɛ ɲɛguwan na a bɛ degun na kulonkɛkɛlaw sira bɛ d'u ma ka kulonkɛ kɛ ka jamanaden hakili sunɔgɔ a banna. an bɛ ka taa nin cogoya de la. baara foyi tɛ ka kɛ an ka jamana marabaaw fɛ min bɛ dusu don jamanaden yɛrɛ la ka ba fɛn bɛɛ la ka k'i ka jamana fɛ o baara foyi tɛ ka labɛn yan. an ka jamanaden bɛ sɔn k'a ka jamana feere k'a wari minɛ k'a dun ale yɛrɛ b'o jamana kelen kɔnɔ a bɛ ci ale yɛrɛ bɛ jamana in bila. jirikuru mana mɛn ji la cogo tɛ ka tigɛ bama ye dɛ. i bangena jamana min na i tonso ni barajuru bɛ yɔrɔ min na n'i gɛnna ka bɔ yen n'i taara yɔrɔ o yɔrɔ i ye dunan de ye. jamana tɛ jɔ ni nin ko ninnu ye. jamana ye pays laïque an ma sɔsɔli k'o la koyi nka laïcité kɔrɔ tɛ k'e ka ba i yɛrɛ la a kɔrɔ t'o ye. a kɔrɔ tɛ k'e ka jamana cilen don k'e ka kulonkɛ kɛ a kɔrɔ t'o ye. an k'a lajɛ an ka sira ala ɲɛ an ka k'an yɛrɛ fɛ. maa o maa ne sen yera nin festival ko in na a dɔn ko alikiyama jɔ don n'a kɛbaaw minɛna yɔrɔ min na i yɛrɛ bɛ minɛ dɛ. i taara min kɛ i na t'o ɲɛfɔ ala ye. i se mana y'a fɛn o fɛn ala e y'a dɔn bi min se b'anw ye o ye k'a ɲɛfɔ o de se b'an ye. ni moyen kun b'an ye k'a fɔ k'a ti kɛ an kun b'o fana kɛ nka se min b'an ye bi o nin de ye festival min bɛ ka k'an fɛ yan a ti bɛn. a filɛ kɛ cogoya min na a filɛ minɛn min kɔnɔ k'a to nin minɛn in kɔnɔ haramu don silamɛ sariya la. misi kɔni tɛ o dagali n'o dagabaliya hali n'i ma kalan e y'a dɔn k'a ma ɲi i y'a dɔn. minnu bɛ misi organiser u bɛ min ɲini misi ninnu na n'u t'o sɔrɔ o la kuma a dabila. walahi u bɛ ka taa walidenw feere de. e den kɛra première ye misi la k'a ta ka taa n'a ye faransi ka taa jigin hôtel la a somɔgɔ si tɛ yen a bɛ taa gansan ka sigi gansan wa. u bɛ ka taa wari de ɲini u yɛrɛ la o bɛ miliyɔn min d'e ma n'u t'o sɔrɔ u b'a dabila. o jamana modèle ko ye barika jamana ye barika jamana kɔrɔ don barika jamana tɛ bilen. danbe jamana kɔrɔ de don danbe jamana tɛ bilen. jamana min sɔɔni a baaraso bɛ caya ni mɔgɔ si so ye o tɛ danbe jamana ye. jamana min kɔnɔ n'i kun minɛna jɛnɛya la e de b'i yɛrɛ faa walima i k'o dugu bila ka n'a ye jɛnɛya kɛ so de bɛ jɔ hali papiye t'a dɔw la mɛ foyi tɛ fɔ a la. bi misiri datuguli ka nɔgɔ an ka faamaw ma ni baaraso datuguli ye. kuma bɛɛ n'a fɔ don baaraso min filɛ an ɲɛfɛ yan ani kɔrɔya b'a cɛ. waati dɔ kɛra la ninnu bɛ mankan ci an kunna walahi i dalen i ka so kɔnɔ sunɔgɔ t'i ye. mankan bɛ ci fo su 4 heures an tɔɔrɔ la an degunna an wulila ka don sigida duw kɔnɔ du 100 ani du 74 o dutigi bɛɛ bolo nɔ bɛ papier la k'a ci faamaw ma ko nin baaraso in ka degun b'an kan
au kera anga papier taradi famoma le 28 février famo et papier doum autorisation provisoire le 15 octobre anga la je kalo jolbi nunu nyonti wallahi kum ga on tora papier era kun dubulu andara andama kashi jamana mina ko sharia jamana do kalo kononto kalo tan ko fe papier de duruma ko gabaraki ya a papier bebe nyera bula dalu bebe mbulu munu tara tribunal la nera kumbala ubika antoro papier tubulu andara andama kashi ba maula a munu ye kiri tigi akwa ngana kiri tigi anyere ay ko ken ngoyina aka nunda ga bandala wallahi kalo kononto kata kalo tan ko fe papier de duruma kaya ka baraki mais la haram bebe ala sura ambe bala sura anga alla janga sirala ni ci ala kula ni ku yedame may dame koloshi dame nyuma me bi bolo koloshi anga jamana ka dame tin ngon nuyi hakli nyuma ala ka diyambele jedim wati balagata kuma sigida flana o yekangar madakai nyere an islam bele jedim kon na jele kandu ndela ka fo ni sigora kili ngo anga jamana ngona ya anga janto media kuma me be foy kana bella kale ibi minye kana da bella ka soro da luti bolo da ab do kum fla bot ambe globala ko shin islamé munum be shin wo ka jamana nyam go be ka ta baga islamé ma ku fa fo misiru kon ko islamé kam nem mena ni kuma yemme message taman cira ma internet ga ne man da dal interka do be shin abe biira abe asigira ya mena nya weli ka nyin ga koina image do jira na ka video do bla ko shin president de ni misri njo ka di islamoma ku ka dugo ko luye banam budda la ka sega boy ne ya nyin ngani kibaran na wati min akomma kuma ka mun an yɛrɛ kulo b'a la olu yɛrɛ ɲɛ b'a la réseaux sociaux kan cogoya la mais min y'ale yɛrɛ degun ale y'a ye groupe dɔ kan minnu ye silamɛya groupe ye whatsapp la k'o yɔrɔ y'ale degun dɔɔni ka d'a kan k'i kana kuma yɔrɔ kan yɔrɔ min n'i t'a réalité don ne k'o de kama ne yɛrɛ ye ɲininka a la walasa n k'a dɔn ko in yɛrɛ tiɲɛ ye mun i b'a fa ka kalan a ko n ma mankan min bi ni maa ninnu ni siniwa ka ɲɛmɔgɔw cɛ diinɛ ko mankan tɛ dɛ o wulila de ko olu bɛ sigida min na o bɛ s'u yɛrɛ kɔrɔ ko jamana k'u ka yɔrɔ d'u ma o yɔrɔ b'a mara u yɛrɛ o mankan min b'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ n'a fɔ mankan min filɛ an yɛrɛ ka nɔri la n'o ye tilali ko kuma ye o kɛlen o dugu min wulila ka mankan in cɛ a dugu sigibaa maa fanba ye silamɛ de kɔrɔ silamɛ ka ca sigida in na ko tile damadɔ o kɔfɛ o wulila ka taa terengari de la ka taa maa tan dɔɔni fa bon jamana ka recherche kɔnɔ jamana nana ye maa minnu y'a kɛ jamana y'u yɛrɛ minɛ k'u fa ka d'a kan ko Chinois ka sariya la n'i ye maa fa i yɛrɛ de fa a ko n'o tɛ gɛlɛya ti silamɛw ka sini sigi la ale yɛrɛ n'a ka tapi bɛ yaala n'a bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ a ka sini tapi b'a bolo a ko a filanan misiri min b'a si tira an ma a yɛrɛ ye video in ci ne ma a ko nin video in nin ti bi video yɛrɛ ye video in dilanlen a ka ca dɛ a bɛ san caman bɔ ko président de la ka taa dugu in de la a taara foli kɛ silamɛw de la misiri la silamɛw nana ye misiri la u bɛ ka kumakan min fɔ n'i bɛ mɔgɔ dɔn min bɛ chinois kan mɛn a ɲininka alimami bɛ k'a fɔ a ye ko anw ye silamɛw ye an b'an faso fɛ misiri yɛrɛ donda la a sɛbɛnnen don arabukan na nuhibbul watan wa din an b'an faso fɛ a n'an ka diinɛ k'a sɛbɛn chinois kan fana na n'i tɛ chinois kan mɛn a lajɛ arabukan na a sɛbɛnnen bɛ yen misiri donda la nuhibbul watan wa din an b'an faso fɛ a n'an ka diinɛ alimami ko a ma chinois kan anw ye silamɛw de nin dugu in bɛ silamɛya la a bɛ san 400 bɔ an b'an faso fɛ an b'an ka diinɛ fɛ i bɔra i ka so i nana ala ka so i bisimila
almamene de fay président ko ma ko ana be jelen do fengire na hal na nga dino tikili ma ambe jamana de ngili am ñu soro jamana de yalla ay ni kuma kan de fo soro ko boga islamo fu o de be ka jira ana whatsapp ka internetu ka fo ko o kuma na shin président yi ni misri jo ka de islamo ma ku ka dugo ku ye banakula angan janto réseaux sociaux barakallahu nga bi se ka tieni ke alkiyama jodo ma kilin e bi se ka mine ma ba chama kungoro ke de ubla filisraka ni ka kumai kada ka bi ka fenvo min da lute yerabul ako misri ka le red dilla ka selim misrina o ti bi ray misri min nay ay ma ci internet ka ako ale rasul misri ngono ale bi fana wala bana koina ala wala jarabini banay dugo ka nga kuyi anu be hadama dindi bana nana hadama demi solution ni nga solution ba ala de bulu de manga don wallahi mimi ka fo kuyina anga sira ala ni do de gapsa akon mako fora la fora di ka jetem nani kala fe ko bana yi soro la fenyina ma do dila yara ko masara ko de barasi ka bo fenyina ma wala mais mun nana ye ko fe ko fenyina ma nunu nte kada ka bu ko fenyina ma nunu do abisa jama mbo bana inti ko festivité do de keru ka yoro la jama la jabado ni nyongana ko nyawla ko bana ina no de ko fe ko de shini rabbi kibara min bi bana ko ina wodi ako ale fla ka kuma ne fe wati mina olu be dawde so ko mu dala to kenama digara tarado mina ka mi soro kenama ibi to kenama jamana bi ko kuma na yoro la ba abtai ay munu soro e ko solo lu turay ay munu soro bara yoro lu turay ko bede bi ka sogon ni ka dumini bana sécurité mo be fambe fe bina yamoro nyinu fe ikanga fini min do bo di may bo dum katika sani ga supermarché na ga sey kana kuma en fo kunyi munye fende mado de ba ko na lisona ne jamana de min bi jate puissance mondiale fe jiye kono fanga bula ala fla kula jarabi ala seconde jamana fe be jole do avion ti wuli mobile ti do fo bo o ye sebo luyi o soro la komuna wal ma fe mun mi ka fo ka sabu yolu doyi ambola aw ambo de la ma to bi bo mi na mi dola anga dem sanu bi kala mo ne muyi mana ka doni dongili kulangulo zairi wo ya keta kele donu fe bi ma shiti zairi wo to ko ma dongili labli olu bi ka bo ko mi na mi ka do ma do be o ti waju ni ma wara ko fa lere wo tigila mo goy mayi alkiyama jodu kuna ngoya de bali kada ka bi bali mina ta yar horta suma de o de la sigi tugo fuiti bi anga la janga kanyira fe anga kan faso fe anga kanga dine fe me tiena anvla ko mununa jamana ti ko dinga ko ni ne de awa jamana marabaw yer kanga molo ya alamati aw nana ni fera fon fe ko de bi jamana sauver o shimasi eti se galama awana fara ko fana solution ko solution e iga se galama to fana ke galaje nga réalité kele bani mandi jamana maraba famba ide o de kuma ci aw kele nyara bani uluga soro do ya bola akuma fo ga gele nga mba fo kan jigi se malal aw ne bi fe kele ka ba solution mun ba bebe gi taf ere ita wala jo masi ko do kuma sele ulanga laki anga srala nyaay ledu min di jamana duma anga to anga ledu ka ni ya do ke tsugo ledu dafa komina isembo ala kada ka kiri do bina ala fe do min di bi fera mun bi galla be jamana ngam atikanyena nga kera ala ko ni nyena amba do na soro jamana goldo dinga kono be ken sababu mi ko kon dini be ko nyodo wallahi indallaka foni sigoro keline ne karamo do ko ma ko Mohamed wa soro Côte d'Ivoire kala ba tana 2011 akona ma ko Côte d'Ivoire rébellion bana ko jamana me rébellion bi tugala Afrique ya ko Mali di ako wallahi alaya kala document dola ko Mali kala financé depuis 1986 ako ngan sigi kala ko na la shi damina yi afo tan
addu'a afro basigi dande yayi e wara mun boru ka jaman na tama malle akunga ngala je ni Côte d'Ivoire ki rebellion bana jamana min bitu wala afrikiya ko malli do akuna la shi dine bina ala ka kuma tiya sega amaka biwa wala ngala je mina do jenga na kono fer do bona dom abe mabo to ni min ba ko na ngati mo mi ngira katama jugumana ni tubi ala bu ya fay mat ngani yara ma tubi ibala soro amon bislam yadika na ala sona fusaya ambo de la sa lamba ni na ala fe baro ba nga dina bushana ala ko bara yor nyana baram ma nga dina sabati ambulu ala kan sabato baraka jamana yum basigili sababu fanfa mina naye ala yede bo doddu woni bangina alo kan jamana yum firkili ka nyami bara munu bi ka kani bara munu mina ke e ala de badon ala sira do bara numu ala jamana de munu bi ka tunye ko hakewka ala bodan mandi anu ala ambalma mun fatura ya faw bele jirem anga tintu ala kishini tanga adianu basigi dianu mun faturu la jamana kula mun faturu la dina ko ala hinu ka ya fanu ala hereke ambele jeli ala jamana yi akulusuma ala ka hina jamana ndemu ala ya fa manga jurmu kelumna ya fa ba wara foita ala fana kere ala ne yemi ke jalaki batela ala nga jamana torola jamana inde kuna jamana nyenna ala solution be de bulu ala hina on ka solution di am ala toro men bi jamana fe on fe nga jiya kono ala de nyeba bela ala hina na ka toro nu go fale basigila ika ko fale herala ika ko fale hukumana jamana de nyuma ya ala labangu nyumandi am balo anga dina ka ala ka fatuwa ala nga kuma kan labake la ilaha illa allah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin